Ikaw ang mama. Inilah foto mama, bapak menikah. Ikaw ang mama. Kenapa jahat? Mama mau bawa aku. Gak mau ajak kau. Inilah waktu mama menikah. Di mana kau di sini waktu menikah mama sama bapak? Mama pun pumbak. Gak ada kau kan? Menikah kami kan? Tekan kau mama ini. Kenapa nakal mama? Kau mama. Kenapa jahat mama? Mama ada aku. Gak diajak kau. Kenapa harus diajak? Di mana Noel di sini ya? Kau mama. Kau mama. Kenapa jahat mama nak? Kenapa jahat mama bang? Jadi mama bawa kawin. Enggak mau